Sayang ang manok og karon giari na gyud ta diri sa Tatak Excellence ang area manager nga si Sir Julius og si Sir Rex. Salamat kayo sa pagbisita diri sa ROS Brothers Game Farm. Sir Julius og Sir Rex mao ni sila ang Tatak Excellence og mao ni gitagaan nilag t-shirt sa Tatak Excellence. Salamat kayo Sir Julius og si Sir Rex sa gihatag ninyo og karon nag-istorya mi sa among mga plado para sa pag-promote sa ilang mga product og mauna ni seryoso kayo ang among pag-istorya og nindot kayo ang ilang mga offer. Tatak Excellence og maghinaota na makapromota sa ilang mga products og salamat kayo Sir Julius sa pag-ambit sa imong mga knowledge sa Tatak Excellence og Sir Rex. Salamat kayo pod sa pagsuporta sa ROS Brothers Game Farm og sa Sayang ang Manok og nagpa-picture na ta. Alright, Sayang ang Manok. Tagantag t-shirt sa Tatak Excellence og salamat kay Sir. Salamat kay Sir. Alright. Sayang ang Manok. Og dili na to kalimtan ang picture para naatay remembrance sa Tatak Excellence. Salamat Sir Julius, Sir Rex. Sayang ang manok. O karon palit na mo sa Tatak Excellence. Sayang ang manok.